अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ी दिल शिकस्तगी का ये आलम कि कल से जब ये खबर सुनी एक नौजवान ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल पाशा की डेथ हो गई। पहले तो उस डेथ के कागज समझ नहीं आ रहे थे। कोई कह रहा था कि एक्सीडेंट हो गया और कोई उसको दिल के आर्जा समझ रहा था। बहरहाल बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके में पैदा हुआ। वालिद दिहाड़ीदार मजदूर था। माली हालात अच्छे ना होने की वजह से उसके वालिद ने मस्जिद के मकतब में दाखिल करवाया और वहीं से उसने प्राइमरी तालीम हासिल की। जनूबी पंजाब की पसमानदगी का आलम तो सब पर अया है। हम भी जानते हैं, मेरा ताल्लुक खुद जनूबी पंजाब से है। लिहाजा छठी जमात में ही बिलाल पाशा ने ABC अंग्रेजी सीखनी शुरू की। इंटरमीडिएट उसने एमरसन कॉलेज मुल्तान से किया और जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएशन की उसने। और फिर किसी भी के भी वहम गुमान में न था कि मस्जिद से 5 जमात पास करने वाला ये बच्चा कल पाकिस्तान के सबसे बड़े मुकाबले का इम्तिहान पास करके CSP अफसर बन जाएगा। बिलाल पाशा का ताल्लुक गरीब घराने से था। उसे ये गमाज था कि बंदा खुद ठीक होना चाहिए, सिस्टम तो सब ठीक है। और इस जैसी इस्तिलाहात की जो अभाम का शिकार हमारा नौजवान तबका होता है, जो कुछ करने की तड़प अपने दिल में लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, वो समझते हैं जिस तरह बिलाल पाशा समझता था कि अफसर नेक हो तो सब ठीक हो जाएगा, पहला बंदा खुद ठीक हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। इस किस्म की बातें आप सुनते ही होंगे कि हमारे नौजवान तबका और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी यही कहते थे। और हम भी जब अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यही बात कहा करते थे कि बंदा खुद ठीक होना चाहिए तो बकाया सिस्टम आपे ठीक कर लेंदा, वो अपना राह कढ़ लेंदा है। और जब आप तरक्की कर जाएंगे, ये भी गमाज था, दुनिया फिर आपकी मोहताज होगी। और एक और था कि पैसा है, अगर पैसा आपके पास है तो सब ठीक है। और बिलाल पाशा भी उसी तरह का नौजवान था जो अफसर बनकर मुल्क को सुधारने की ठरक में मुब्तला वो नौजवान जो जिंदगियां छीनने वाले सरमायादाराना तबकाती निजाम को ना समझने की अजियत के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया। जी हाँ, वो जिंदगी की बाजी हार गया। वो बहुत खूबसूरत सोच का मालिक था। उसकी तखय्युल की परवाज, उसके वीडियो छोटी सी उसकी मिली पैगाम था, उसका व्लॉग था, तबसरा था। बाबा फरीद कोटमिटन शरीफ की एक कॉफी है कि उस पर उसका तबसरा आप सुने। क्या खूबसूरत अंदाज से उसने इसका कमेंट्स किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? पता नहीं अज बैठिया मैनू क्यों ना अपना पंजाबी पुना अंदरों मेरे ना उड़ के बाहर आ रहा है। सिंधी की वजह से मैं पिछले दिन मेरा बाजू फ्रैक्चर होया, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ। ते गुलाम फरीद दी एक काफ़ी है तुसी अक्सर सुनी होनी है, मैं डैश्क भी तूं मेरा यार भी तूं, पठाने खान दी आवाज़ च है। तुसी खैर जरा मॉडर्न बच्चे बन के होने हो ते उन्होंने नहीं सुनते होने हो। ते बहुत ही खूबसूरत ते प्यारी, मैं खैर अज ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਟ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਰਟ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ
ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੰਨ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਠੜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਨੇਮਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੈਨਵਸ ਹਨ ਨਾ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕੈਨਵਸ ਹਨ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। कार्ल मार्क्स ने की एक कहावत है कि जो तबका हुक्मरान होता है ना, ख्यालात भी उसी हुक्मरान के होते हैं। आजकल चूंकि समाज पर सरमायादाराना तबकाती निज़ाम की हुक्मरानी है, तो ख्यालात की हुक्मरानी भी इसी निज़ाम में की ही चल रही है। यही हाल हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स का है, डिप्टी कमिश्नर्स का है, जजेस का है, जनरल्स का है, जो इतने बड़े अफसर बनकर सुधरने की ख्वाब देखने की जिल्लतों भरी जिंदगी गुजार देते हैं। जो लोग नमक की कार में जाकर नमक हो जाते हैं, उनके फिर प्लाजे भी खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां भी बनती हैं, लश पश गाड़ियां भी उनका आनन फानन मुकद्दर बन जाती हैं। सो इन हालात और ख्यालात का शिकार होकर एक गरीब की औलाद उसी डर पर चल निकलती है। तो अमूमन देखा है कि जब वो इसी नमक की काल में जाकर नमक बनता है, तो वो गरीब का बच्चा भी उसी में ढल जाता है। ऐसे में जिनके जबड़ों को गरीबों के लहू का ज़ैका अगर भा जाए, तो उसके ठाठ बाट और जिसमें इंसानियत की रमक होती है, और जब उसके सामने खुद ठीक होकर समाज सुधारने की फलसफे की कली खुलती है, तो फिर इस निज़ाम के अंदर से उसे दुरुस्त करने के अंजाम की कोई ना कोई शक्ल भी बनती है, जैसे बिलाल पाशा की बन गई। जी हाँ, वो भी निज़ाम सुधारने, वो कहता था ना, वो भी कहा करता था। इसके आज मैंने कोर्समेट से बात की, कुछ दोस्तों से उसके बात की, वो कहता था कि बंदा ठीक होना चाहिए, निज़ाम तो ठीक होता है, बंदे को ठीक होना चाहिए। बिलाल पाशा की गुर्बत से CSS पर और फिर दाई अजल को लब्बैक कह देने का सफर भी एक अजीब दास्तान है। उसने कैरियर का आगाज एक प्राइवेट नौकरी से किया, फिर वालिद की ख्वाहिश पर गवर्नमेंट सर्विस में आया और पुलिस में सब इंस्पेक्टर पर भर्ती हुआ। मेरा बेटा ने CSS किया अभी और रिटर्न में कामयाब हुआ। MA इंग्लिश लॉ ग्रेजुएट है। तो मेरी ख्वाहिश पर उसने CSS के पेपर दिए और कामयाब हो गया। ये हमारी औलादें जो हसास तबीयत की होती है, उसके अंदर पोएटिक विजन है। हमजा मेरे बेटे का नाम है। मैं बिलाल पाशा की इस मौत पर खौफजदा हो गया जब मेरे सामने हमजा का एक मजमूआ कलाम जो बादशी सरकश उसकी है, तो उसमें है सोज मौकूफ नहीं, शायरी तक नाम मेरा, मैं सरापा हूं गजब सोज किरदार के साथ। मैं सरापा ही गजब सोज हूं किरदार के साथ। तो मैं इस शेर पर आ गया कि ये भी मेरा बेटा भी शायद इस सिस्टम को बदलने चला है। हर बाप की ख्वाहिश तो होती है ना, लेकिन अल्लाह हर एक की औलाद को महफूज रखे। इसी तरह बिलाल पाशा मुख्तलिफ सरकारी अदारों में 16वीं 17वीं स्केल की मुलाजमत करते हुए 2018 में CSS का इम्तिहान पास करने पर कामयाब हुआ। बिलाल पाशा ने अपने बैकग्राउंड को नहीं छुपाया, किसी कम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं था, वो बहुत क्लियर नौजवान था। उसकी एक इंटरव्यू को देखें जो अपने सफेद दाढ़ी वाले मजदूर बाप को अपने साथ खड़े होकर वो इंटरव्यू दे रहा है। सुनिए क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैंने रिसेंटली CSS 2018 क्वालिफाई किया और मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान 85th पोजीशन हासिल किया। ये मेरे प्राउड फादर मोहम्मद बशीर हैं और CSS से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 17 की जॉब एज एन इंस्ट्रक्टर
ایٹ برانی ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں ایز این سب انسپیکٹر ریکمینڈ ہوا. اس سے پہلے میں گریڈ 16 کی اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ریکمینڈ ہوا, اور اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا, لیکن ابو جان کی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ سیکٹر جوائن کروں. جب سے سی ایس ایس کا رزلٹ آیا تو میں نا کب سے چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے کسی ایلیٹ کلاس فیملیز ہونا ضروری ہے, یا شاید سی ایس ایس کے لیے کسی ایسی فیملیز ہونا ضروری ہے کہ جس میں آلریڈی بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں, یا سی ایس ایس کے لیے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ایلیٹ کلاس انسٹیٹیوشن سے ہو, لائک اپنے بیکن سے, لم سے, ایسا کچھ کیا. تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں, کیا ہیں. بس آپ میں پیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ میرے پراؤڈ فادر ہیں بشیر احمد, اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے, ڈیلی ویج ارنر, مطلب دہاڑی دار مزدور. الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں. پاکستان کے ان جیسے نوجوانوں کی امید کی شمع اس بندے نے جلائی کہ سی ایس ایس پاس کرنے کا جو کریڈٹ صرف ایلیٹ کلاس کو دیا کرتے تھے, وہ لوگ جو مایوس تھے غریب گھروں کے, اس کی امید کی شمع کو روشن کیا اس نے. اور 2018 میں اس بلال پاشا نے سی ایس ایس کو کلیئر کیا, تو پھر دیکھتے دیکھتے ہزاروں نوجوان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر سال اٹیمپٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے ایک امید ہے, اور یہ جو آنکھوں میں خواب سجائے نوجوان اٹیمپٹ کر رہے ہیں, اللہ ان کو کامیاب کرے. لیکن بہرحال یہ ایک تو بات طے ہے, بلال پاشا نے ایک اپنی محنت اور لگن اور تعلیم سے اپنے سی ایس ایس کا امتحان کو پاس کیا. لیکن افسوس کہ ایک کسی نے کیا خوب کہا کہ جب ہم جیسوں کے دن اچھے آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے. بلال پاشا کی زندگی کا آغاز تو ابھی ہوا تھا اور موت نے آ کے دبوچ لیا. بلال پاشا کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی کہ سول سروس میں ملنے والے اس ڈپریشن, اس پر بے پناہ دباؤ تھا. جی ہاں, وہ اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا یا تو وہ نوکری چھوڑ دے گا یا پھر خودکشی کر لے گا. اس لیے بلال ایک حساس سوچ کا حامل, ایک زندہ باضمیر انسان تھا جو سسٹم کے بار غلامی کو سہ نہ سکا. آج کی رات یقیناً جو کل گزر گئی, بلال کے بارش والد کے لیے بہت بھاری ہوگی, اس کے دوستوں کے لیے بھاری ہوگی, اس کی والدہ کے لیے بھاری ہوگی, ان کی بہنوں کے لیے بھاری ہوگی. آج وہ اپنے ناتواں, وہ بزرگ, اس کا والد اپنے نواتواں ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کے سونے جیسے جسم کو سپرد خاک کر دیا ہوگا اس نے. آج کل کی رات اور آنے والی راتیں بہت طویل ہوں گی اور اس کے لیے بہت کٹھن بھی ہوں گی. اس کے گھر میں یقیناً چیخ و پکار ہوگی اور کوئی اس کی بلال کی میت کو روک رہا ہوگا, لیکن جانے والے کو پھر کون روک پایا ہے. آج رات تو ہو گئی لیکن اس میں سحر نہیں ہوگی. جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو اس کا والد بارش باپ گلیوں میں صدائے دیتا لگاتے ہوئے مسجد کے سحر میں جا پہنچا کہ جہاں سے بلال نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. لیکن اب بلال پاشا اسے میسر نہیں ہوگا, وہ اسے نہیں ڈھونڈ پائے گا. اب کی بار اسے اپنے گھر کے آنگن میں آہو بقا اور سسکیاں اور یادیں ہی ملیں گی. وحشت نظر آئے گی لیکن بلال کہیں نظر نہیں آئے گا. اس سماج کی دیے ہوئے نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی اور اس طلسم سے بہت دور جا چکا, اس سماج کے خود ساختہ معیار سے بہت دور جا چکا, اور اب کی بار وہ لوٹ کے نہیں آئے گا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اس کو کرور جنت نصیب فرمائے, اس سے محبت کرنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ ایک نظام, بدبودار نظام, مکروہ نظام, اس نے کتنے ہی بلال پاشا کو سالم نگل لیا ہوگا. یہ نظام کو بتلے بغیر ہم آگے اگرچہ نہیں بڑھ سکتے. اس تعفن شدہ نظام میں بلال پاشا اپنی زندگی کی بازی ہارتے ہی رہیں گے. اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. والسلام.